So good day everyone. For today we'll be discussing about phlebotomy, venipuncture, ETS, and complications. So first things first, we will be talking about venipuncture. And venipuncture is a process by which ang blood nga maobtain nato gigikan sa vein of the patient. Kay sa previous ito nga discussion, we're able to tackle about capillary puncture. And capillary puncture kay obviously ang blood kay maobtain nato from the capillaries. Now, ang venous blood is the deoxygenated blood with a dark red color. And the sites for venipuncture or kung asa ka pwede maka-obtain sa blood or asa nga mga veins, kay it's in the antecubital fossa, the veins of the wrist, dorsal aspect of the hands, and veins of the ankle. Now, we also have two different methods for performing venipuncture. We have the syringe and we have evacuated tube. Now, for antecubital fossa, it is the major site for venipuncture. Why? Because it is the largest and the best anchored vein. Or I mean, ang sa antecubital fossa kay muni ang site nga ang veins nga hit nato or veins nga ato ang kuan kay they have the best locations for they have the best site nga dili kaayo makaproduce og sakit or pain sa ato nga mga patients. Now, median cubital, it is the best site because it is the largest and the best anchored vein, meaning dili siya movable, so inig magkolekta kay dili na ta mangita pa og maayo because dili siya, it is the naka-anchored siya properly and it is also largest, so meaning dako ka chance or daw possibility na makahit ka sa vein. Now, cephalic vein is the second site of choice while the basilic vein is the third choice. Ang basilic kay sakit jud ni siya and it should not be chosen unless wala na gyud lain nga prominent kay tungod duol kay ang basilic vein sa brachial artery. Yeah, if mahit nimo ang brachial artery kay grabe kay nga pain ang mahatag ani sa patient. Now, this is the antecubital fossa. So, ang basilic kay mo ni ang vein closest to you. So, if imo ibutang imong kamot near your body, so ang basilic vein kay ang vein nga duol sa imuha, kay ang median cubital kay ang again sa tunga, ang cephalic kay ang vein away from you. So these are the veins of the anterior forearm or this is the antecubital fossa. Now, what are the sites we need to avoid? We need to avoid sites or we need to avoid extracting samples from IV line in both arms. We need to avoid burned or scarred areas. Kay, obviously, sakit siya for patients. Areas with hematoma, edematous arms or kana mga arms kaning hubag ng hupong na ay mga cast ang iyang kamot or thrombosed veins, and also arms with arteriovenous shunt or mga fistula for dialysis patient. So we have a lot of things to consider before we collect samples from the patient. So if na IV line dili ta muka dira nga area kung na ay nasunog or kanang mga naay samad nga mga area so na mga scars kini na pwede kuan kung na mga hematoma, mga nanghubag, nanghupong or na mga cast o mga veins nga thrombosed or na mga fistula kay we need to avoid that side. So dili siya nga automatic if makita gani ka dapat at cubital fossa dayon. So that is why natay laing sites or natay laing options for extracting patient sample. Collection site problems. Kay if sa IV line ka mukuha, again, we never draw above an IV or even kuan sa po na ang IV line. So dili ka pwede mukuha above it kay because of the integrity of the sample that you will be getting. Kay na naman naka-insert nga fluid. So base niya nga example natin mga ang atong sample kay run sa clinical chemistry. So it will alter the results that we will be having. So we need to draw from the other arm or draw from hand on other arm or draw below the IV. Okay? So again, never draw above an IV. If ever ka na draw below the IV, kay na siya
special consideration nga we will inform the nurse nga ma'am mukuha ako sa IV nga site kay tungod wala na kay lain nga site gyud nga available nya ang IV site na lang gyud ang pwede. So again, you may inform ang nurse, then sila jud dapat ang mo stop sa IV line, and that is the time nga pwede na kamo draw sa IV nga line or sa arm with the IV line. Also, in dwelling lines like naka-heparin locks, kaya ang heparin locks kay it is used to administer medication. So ang nurse ra gyud example kana mga instances or situations nga naay gina-introduce ka nga tambal sa patient kay ang nurse gyud ang mag-stop an ang mga lines. And it can obtain and we can obtain blood through this pero atong gamiton kay mag-line draw and must clear line of heparin contamination by discarding first the 5 to 10 cc of blood or again 5 cc of blood lang. So if naka-syringe ka 5 cc or if naka what do you call this kung naka evacuated tube ka kay magamit ka og red top. So muna siya example of line draw. So sa line na ay portion dira nga pwede nimo i-insert ang imuha nga syringe. So just like this. To obtain a specimen, use the syringe or vacutainer method or evacuated tube method. So, ingani ang sa syringe method, ingani sad ang sa vacutainer method. Now, for procedures in syringe method, we need to approach the patient in a friendly, calm manner. Provide for their comfort as much as possible and gain the patient's cooperation. This is somewhat kay mo po niya ma-miss out sa mga medtechs kay tungod kanang somewhat stress na kay sila or busy na kay sila kay if magsapot-sapot ang pasyente, magsapot-sapot pud ta if kana maginay pug ulo ang pasyente kay maginay pud ang ulo. But as healthcare workers, we should be the one who will be adjusting. Bahala kung sa panakaisog, kasuko na yung pasyente kay dapat you will approach them in a friendly manner. And again, dapat kalma jud ka every time nga moduol ka og lain-lain nga mga pasyente kay bahalag unsa pa nimong gi-feel dira wala na sila ipaki because they always think nga ikaw nagtrabaho ang imo jud mahatag imong best nga nga work nga mahatag through them. That is why we need to set aside our emotions and we need to approach them in the best way that we can. And after that, we have identified the patient correctly. We will need to fill out appropriate requisition forms indicating the tests ordered. So before pa niya nga magbuhat ka sa phlebotomy, so imong i-identify yung sa nga mga test imong kwaon, imong i-fill out properly ang ilang name, age, gender, ilang birth date, and verify the patient's condition if naka-fasting ba siya, if na ba siya mga dietary restrictions, medications, timing, and medical treatment kay para ang doktor nga magkuha sa iyang result kay makabulong na siya fasting mo na taas iyang ay nang ingani ang result na siya mga dietary restrictions mo na dili siya pwede nganion na siya mga medication mo na maka-alter siya sa uban nga mga test nga giran sa hematology, sa clinical chemistry. So that is why it is very important nga inyo i-indicate dito kung unsa ang mga special nga mga considerations for that patient. Next, we need to check for any allergies to antiseptics, adhesives, or latex by observing for armbands or by asking the patient. And after that, we need to position the patient and we need to uh, make sure that the patient should either sit in a chair, lie down, or sit up in bed. Basta kay comfortable sa kuhaan o ikaw pod medtech kay dili pud ka maglisod nga magkuha niya. And hyperextend the patient's arm. Now, apply tourniquet above the selected puncture site. Do tourniquet application at 3 to 4 inches. And do not place it too tightly or leave more than 1 minute. Again, dapat maka-estimate na ka kung asa ang 3 to 4 inches gikan sa kung asa ka mukuha. Dito ka mo-apply sa imong tourniquet. Ang tourniquet kay make sure na siya nga nata enough blood nga makuha para na nga area. And again, do not place it too tightly
nga kanang sakit na kayo for the patient, and do not leave it more than 1 minute kay magkahimo concentration. And it is also to avoid, to avoid increasing risk for hemoconcentration. Wait 2 minutes before reapplying the tourniquet. So, kung mo na siya, first yung mga buhaton kay mag-apply ka og tourniquet para i-check nimo kung asa ka nga site magkuha. And after that, you will remove it, then mag-sterilize na kasi area, mag-clean ka, and all. Then after na, kay pa doon na ka mukha balik, that's the time you reapply your tourniquet. This is the proper way of applying the tourniquet. So, mag-send na ako video para po na mo'y idea on how to do this. So, the patient should make a fist without pumping the hand. So, mukumo sila, pero dapat dili sila mangusog og pag-ayo. When you are about to check for the vein nga asa ka mo ko again, imong first nga bulungon kay dito jud ka sa median cubital. And next imong option kay ang cephalic, then last imong option kay ang basilic. So, we need to select the venipuncture site, and we need to prepare the patient's arm using an alcohol preparation. So, we need to clean it in a circular fashion, beginning at the site and working outward, and allow it to air dry. Now, giusog na ni siya karon kay nanay uban nga mga institutions or nanay po bag-o nga memorandum nga dili na siya circular method. So, dapat imo na siya i-rub gyud intensely para yun ma-remove nimo ang mga hugaw anang area. And we need to grasp the patient's arm firmly using your thumb to draw the skin and anchor the vein. The needle should form a 15 to 30-degree angle with the surface of the arm. And insert the needle through the skin and into the lumen of the vein and avoid trauma and excessive probing. So, puhon-puhon kay you be able to perform this, but not lang, dili lang sa karon kay there will be no registered medical technologists who will be supervising your procedure. So, just take note of the things that dapat ninyo nga mabalaan. Just like this, iyang gigamit iyang thumb para dili magsag ang skin. So, para po makita ko dahil nimo ang imuhang mahit po dahil nimo ang vein. And again, since diri ang iyang site of collection, so it is 3 to 4 inches ang imong tourniquet. Things to remember for venipuncture. Verify that any dietary restrictions have been met, and check for any sensitivity to latex. Kana may uban nga arte sila mga latex gloves o laing nga gloves imong gamiton. So again, apply the tourniquet 3 to 4 inches above the site and extract them to make a fist. Again, never leave the tourniquet more than 1 minute, and mo reapply ka after 2 minutes. Disinfect the patient's skin with alcohol pads, starting at the point where you expect to insert the needle and moving outward in even widening concentric circles. But again, naibagong akoan nga dili na necessary nga circular motion. Also, angle for needle insertion is between 50 to 30 degrees, and with the bevel side up. So, pakita mo kung saan itsura sa bevel later. And always remove the tourniquet first before withdrawing the needle. For evacuated tube, remove the tube first and then adapter with the needle. So again, kung syringe, after nimo nakuha na og blood, kay first nimo nga i-remove kay ang tourniquet, saan nimo kuhaon ang needle. But for vacuitator method or evacuated tube method, kay tourniquet, then kuhaon nimo ang tube, then kuhaon nimo ang adapter nga naay needle. So again, if syringe kay tourniquet needle, if vacuitator kay tourniquet, tube, adapter with a needle. Proper labeling. So dapat na proper nga label. So ang proper nga a properly labeled sample is essential so that the results of the test match the patient. And the key elements in labeling are the following: ang patient's complete name, ang surname, first name, middle name, ang patient's ID number, for iyang birthday, ang ID number kay nakabutang sa iyang band, sa iyang wrist, so kana sa mga admitted nga patients. But for outpatients, kay we need to write their birthday. And both of the above must match the same on the requisition form. Again,
muna siya ato ang two main identifiers. So dapat imo dyan ibutang ang kompleto, imo dyan ibutang ang middle name kay nay usahay nga pareho sila first og surname pero lahi sila og middle name. Tapos ay nga pareho gid sila og kung pareho gid sila ngalan tanan pero lahi sila og birthday. At muna to two main identifiers. Now, dapat kani pod sila nga nakabutang sa tube kay dapat same pod sila sa kung saan nakabutang sa requisition form. And date and time of collection, initials of the phlebotomist must also be on the label of each tube. So date kung kano sa nimo gikuhaan og time kung kano sa ka nagkuha. Needle specifications. The gauge of the needle is inversely proportional related to the size of the needle. So kung mas dako ang gauge kay mas smaller ang needle bore o iyang length. So ang 21 kay it is intended for venipuncture. Now ang 23 or usually ginagamit sa mga butterfly nga needle kay this is for children and also it is for the small and difficult veins kay tungod mas gagmay ilang veins so mas gagmay sad nga needle bore ang imuha nga gamiton. Nya ang 16 kay it is for blood donation. Ang length of the needle kay if 21 to 23 gani ang gauge kay it is 1 inch or 1.5 inches but for the butterfly needle it is 1/2 or 3/4 inch. So muna siya ang bevel. So kung magkuha ka kay dapat naka face up ang katong side nga open. So muna siya ang needle shaft or barrel sa imong nga needle. Ay muna imong needle shaft, sorry. Muna imong needle shaft, muna ang tip sa imong nga syringe, muna ang hub opening so muna siya ang ma-insert diri para and you need to also secure nga malak na tanin properly. Muna ang barrel diri ang mosulod ang imong nga blood sample, muna ang plunger used for inigbira nimo para mo vacuum ang blood muna maka-obtain ka og blood sample. So muna siya. So, plunger, ang barrel, muna katong lock, then katong needle. So muna siya ang bevel. So dapat naka-face upwards ni siya or naka-point siya upwards, wala nagtakilid o wala nag-ubos. Kay para you be able to obtain samples properly. So muna siya example of the vacutainer method or the vacutainer tube. So kani siya ka needle, imo pa ni siya i-insert sa adapter. So two ways ni siya, kani ang nag-cover sa needle, kani ang nag-cover sa another needle nga naka-wrap with rubber kay dira man nimo i-insert ang imuha nga tube. So mas masabtan ninyo na if ma-visualize na ninyo na if makita niya na ninyo ang video. So, evacuated tube collection system so or ETS. So sa evacuated tube kay muna siya ang designed to fill with a predetermined volume of blood by vacuum. The rubber stoppers are color-coded according to the additive that the tube contains. Ang blood should never be poured from one tube to another since the tubes have different additives and coatings. Now, ang sa needles, kay the gauge number indicates the bore size. So, same ra gyapon kung mas dako ang number kay mas gamay ang needle bore. And sa evacuated tube method, kay magamit ta og holder or adapter. And magamit yung ta og tourniquet. So again, dili ka pwede mag-transfer og sample from one tube to another tube kay we have different additives sa mga tube and also the rubber stoppers are color-coded. So also we need to use alcohol wipes, 70% alcohol, iodine, use if blood culture is to be drawn. We need to use dry cotton balls. We need to have disposal unit or trash bins. Kay di ba dapat ito na bukon, event, or unsaon na to ang needles dapat i-recap and dapat ibutang siya sa proper nga trash bin. And we need to use gloves. It could be latex, rubber, vinyls to protect both the patient and the phlebotomist. So muna siya example sa needle.
Dayon mo ni kataong gingon ninyo nga another needle pero na siya rubber sleeve. Dayon diri dapit kay mo ibutang imong adapter kay ang purpose aning needle nga naay rubber kay dira nimo i-insert ang imong nga tube. Then by the time nga imo na siya ibutang dira automatic nga mo feel na ang they call this automatic na mosulod ang blood dira sa tube. Na if sa syringe kay makita ka nga naa na ni sulod nga blood kay makita man nimo dito nga naay blood dira ang area but sa evacuated tube kay dapat by the time nga mabutang na ka sa tube kabalo na jud ka nga nahit na gid nimo ang vein. And if wala man gani kay remove the tube or reapply ay kanang reinsert again your needle or meaning kanang iswim na nimo imong needle. So multi-sample needle, retractable sheet during blood collection, and retractable sheet when no tube is engaged. So muna siya guys. Ang imong needle, 1.5 inch. Procedure for the evacuated tube system, approach same again. Same magyapon siya with the syringe, approach the patient in a friendly calm manner, identify the patient properly, fill out forms, indicate on sa mga test, i-verify na mga patient's condition, whatsoever. And again, check for any allergies, position the patient properly. Same magyapon, same ra gyud siya tanan guys, except nga we'll be using adapter or we'll be using different multi-tubes for the evacuated tube system. Kaya daghan ta nga tubes magamit and dili lang limited ang number of like 10cc ra, dili ra 10cc, like pwede po ta kay na mag-isa nga test nga mag-require siya og ana isa nga patient nga daghan kay siya nga laboratory tests nga request. So that is why nga imo siyang i-transfer ay kanang daghan ka nga tube nga gamiton. Same ra gyapon. So it is like this, 15 to 30 degrees ang imo angle when collecting vein. Amo ni siya nga iyan ang naka-insert na siya sa ay wala pa na niya na fully insert but iyang gibutang daan sa adapter. Then by the time nga insert na niya needle, that is the time nga iyan ang i-push ang tube para mabangagan ani nga needle with rubber sleeve. And also we need to take note po nga when introducing pressure in kuan nga ining magpasulod na ka sa tube diri sa rubber sleeve, a needle nga rubber sleeve kay dapat you need to hold firmly on your adapter kung asa na ko ang needle kay basta inig push nimo sa tube kay ma-push sa nimo ang needle. So we need to avoid that. So dapat ang tube ra gyud imo nga ma-push. So when the last tube to be drawn is filling, we need to remove na the tourniquet. And after that, we need not to remove the tube and then the adapter with the needle. So remove the needle from the patient's arm using a swift backward motion. So imong gihinay-hinay og tuyok-tuyok, patula nimo siya gituyok fully. And imong paatras. And press down on the gauze once the needle is out of the arm. Applying pressure, informing the patient to apply pressure para ma-avoid og hematoma. And ang duration sa pag-apply sa pressure kay 5 minutes. Dapat dili ka ang mag-kuan kundi ang patient and dispose all the materials in their designated containers. And again, make sure nga na mix nimo properly sa number of mix na required sa different tubes and also naka-label properly ang mga tubes. We need to thank the patient and deliver specimens promptly to the laboratory. So additives in collection tubes, anti-glycolytic agent, inhibits the use of glucose by blood cells. So examples ani kay mga sodium fluoride and mga lithium iodoacetate. Ang anticoagulant nato kay prevent from our blood to clot, especially for mga different tests nga mag-require o blood dili mo clot. So we have the EDTA, citrate, and oxalate to remove calcium by forming insoluble salts. And we have also heparin to prevent the conversion of prothrombin to thrombin. So you fully understand this more pa when you go to
subjects na we'll be discussing about additives more. So if calcium is removed or thrombin is not formed, the coagulation does not occur. Coagulation does not occur meaning wala kay clot nga ma-form. So muna ang separator gel. It is inert material that undergoes a temporary change in viscosity. And during centrifugation, muna ang gel. During centrifugation, it serves as a separation barrier between the liquid and the cells. And also we have the clot activator. It helps initiate or enhance the clotting mechanism for the gold top ng mga tubes, usually for clinical chemistry ng mga procedures. We have different types of anticoagulants. We have oxalate, citrate, EDTA, we have fluoride, and we have heparin. So oxalate combines with calcium to form insoluble salt. Citrate combines with calcium in a non-ionized form. EDTA combines with calcium to chelate salts or salt chelating mga ang EDTA. Ang fluoride mag-form siya og weakly dissociated calcium components, and for heparin formation of fibrin. Mag-prevent siya mga mag-form of fibrin clots or fibrin strands. Ang red tub tube wala siya additive, ang glass wala siya additive. So dili mo siya i-mix. So ang serum ani used for therapeutic drug monitoring or TDM. Now we have two types. Ang other type plastic. So ang plastic nag-contain siya og additive nga mag-activate og clotting mechanism. So naa siya inert gel or the serum separator tube, or ang red tub nga plastic serum separator tube. That is why we need to invert to mix the additive and to initiate clotting sequence. So kung mag-glass gani dili mo clot, but plastic clot. So ang sample serum. So ang gold nga top or red gray top tube or kaniman camouflage mag-contain siya og clot activator or serum separator tube. So imagay mo siya i-mix. So we have serum. So may ingani na siya example. Ang gel mo ang red top tube, wala pa na siya sulod. So na ang gel. So by the time ma-introduce na nimo ang whole blood, and mo siya in centrifuge after, ang gel ang mag-separate sa serum o ang gel ang mag-separate sa clotted nga blood cells. So para ang serum gyud ang imong makuha when performing different laboratory procedures. So that is for the serum separator tube or kato mga nagamit og separator gel. So that is for the gold and red and red gray tube or red black tube. So muna siya example sa red na plastic nga glass o kato na ay gel. So for the blue top tube, we have the anticoagulant sodium citrate. It binds the calcium. It must be full. Dapat na ay blood to anticoagulant ratio properly, and it should be on ice if dili siya ma-analyze, if dili siya ma-process dahil within 30 minutes. Ang blue tube tube usually for coagulation studies, like also for what they call this PT and APTT, so prothrombin time and activated partial thromboplastin time. So ang atong sample ana plasma. So siyang example. So dapat muni ang maximum nga fill, dapat nago na siya exact ra nga ratio ay mo dapat dahil gud siya taman maninig vacuum nimo ning makita gani mo nga wala siya kaabot sa minimum nga line ma-alter na noon siya tungod mas daghan na ang anticoagulant kaysa sa blood sample. So that is why mo lapaw gud siya sa minimum fill line indicator ano mag-isay nga na ubang tube nga dili siya ka-vacuum properly or sa imong method inay ang flow mo na dili siya kabot sa line. So we need to instruct the medtech, or if ever like na matik na ginadaan if dili gani kaabot ka mag-collect usog. So if green tab anticoagulant heparins, we have three types of heparin. We have lithium heparin, we have ammonium heparin, and we have sodium heparin. So ang heparin mag-inhibit og thrombin formation, and again must be full and naka-ice pod siya if kailangan og pH and ionized calcium when you are checking on the different gases or sa kanang ato ang mga
ABG or like arterial blood gases like mga pH, ionized calcium, mga yan. So, purple top tube, yung anticoagulant kay EDTA. This is for hematology studies like CBC. Yan. So, it binds calcium. We have gray top tube, yung anticoagulant kay potassium oxalate. Anti-glycolytic agent po siya. It has sodium fluoride. It maintains the plasma glucose levels. So, limited lang yung use. It is used for glucose monitoring, lactate, and ethanol testing. We have the yellow top, ang additive ka acid citrate dextrose. It is used for DNA testing or paternity testing. SPS, it has a sodium polyanethyl sulfonate. It is used for special blood culture studies. It inhibits certain antibiotics. It both bind calcium and plasma sad ang ato ang sample. Muna siya, you need to take note all of these things. The order of draw for evacuated tube. So dapat first good nimo kay blood culture or kato mga sterile nga tube, so ato mga yellow stopper. Then after na kay ang coagulation nga tube or ang light blue. So ang serum nga tube, red gold or red grade marble, heparin tube, green or light green stopper, EDTA tube, oxalate fluoride. So maghatod na og mnemonics ani sa video kay para pod mas easy sa inyo pag memorize kay dapat example na i-test nga for heparin, inapoy test for coagulation studies. So first kini mo nga kwaon kay first mo gamiton for example when you are using the ETS kay light blue nga tube. Then after kay heparin. If na kay test nga serum tube coagulation ay kanang like for clinical for chemistry nga mag-need og serum na po kay coagulation nga request o na po kay blood culture nga request. So imong unahon kay ang blood culture kay para dili na kay if unahon nganong giunang blood culture kay kuan mo siya kana we need to avoid contamination in our specimen. Manang dapat sila una and light blue na sad dayon katong mga serum separator nga mga tube. So we need to take note on the order of draw. So tara, muna ang mnemonic, stop light red, stay put, green light blow, go. So muna siya, if just think of kuan, what do you call this? Kanang traffic light. So stop light red, stay put, green light, go. Order of draw for microtainers. So blood gases, then slides and smears, EDTA tubes, and other additive microtainer, then serum nga microtainer. Specimen rejection. So we need to reject specimens which are clotted. So if clotted ni kay wala na mix or inadequate ang mixing of samples na naay mga additive tube. Then ang red cells kay mo clump together making the sample unsuitable for testing. So dili na ka makakuha properly sa serum nga naa kay wala nimo siya na properly mix and hemolyze samples. Usually ang cause of error ani kay gamay kay nga needle ang imong gigamit or kanang say kag sa ni push and pull sa imong needle and also pod kay pulling back the plunger of a syringe using the syringe method. So imo gidali og kuan ba, imo gidali og bira. So dapat pag bira nimo sa plunger sa syringe method kay hinahinay nimo siya nga gibira kay the red cells nga na rupture kay mag-result na siya into hemoglobin being released into the serum or plasma muna nga magka hemolysis. So unsuitable na po siya for for testing. Insufficient sample meaning wala nimo na obtain properly ang amount nga itong gikinahanglan for that tube. So dapat again na exact nga number or adequate nga number between the blood and the anticoagulant ratio. Wrong tube imong gigamit, improper storage, and improper labeling. Complications encountered in blood collection. So we have the ecchymosis, the most common encountered in obtaining blood specimen or bruise.
So mag-cause na siya og leakage or of a small amount of fluid around the tissue. Second, kay syncope or fainting or makuyapan. The second most common complication. Um, muna nga dapat imo i-ask ang patient kay if na ba siya any history of kanang makuyapan na kay para pod sini makabalo na kadaan nga nagade siya chances nga pwede siya makuyapan or hematoma. For the third one, leakage of large amount of fluid around the puncture site. Kay small amount lang kay ecchymosis, but large amount kay hematoma. Commonly occurs when the needle goes through the vein and the bevel is partially in the vein and if the collector fails to apply enough pressure after the venipuncture. So dapat imo dyan instruct yung patient nga 5 minutes gyud ang pag-apply sa pressure or kung ang collector pod kay nagsigi gyud o na excessive na jud kay nga probing muna nga magka-hematoma. So, ingani dapat ini may siya incorrect nga needle placement nga wala nimo na hit properly ang vein or imong needle kay nilapaw sa vein or ang imong needle kay wala pa gyud kaabot sa vein. So this is the correct one. Ay nag-insert nimo sa vein ay nag-insert nimo sa needle kay na properly hit nimo ang vein o wala po siya nilapaw. Kani incorrect ni kay wala nimo na properly kato kani sa thumb wala nimo na properly nga mo sini mo gawas maayo ang vein like kanang wala siya ni-indulge maayo. So dapat imo birahon gyud ang imong skin para pud mo labaw dayon ang imong nga vein. Ang incorrect po ni siya kay ang bevel nimo facing downward. Kani kay ang needle nimo kay ni lapaw so wala jud kay makuha nga blood sample ani. Kani pod kay wala nimo siya na-insert properly and kani kay ang vein kay ni collapse. So complications encountered in blood collection, failure to draw blood. One reason is that the vein is missed because of improper needle positioning. So important jud kay na siya nga practice when performing phlebotomy. Dapat naka-properly position gid ang imong nga needle. Other reasons kay excessive pull of the plunger for syringe method or piercing the other pole of the vein, incorrect bevel positioning, and absence of vacuum. Ang peteke kay small red spots indicating that small amounts of blood have escaped into the skin epithelium. And we have edema, accumulation of fluid or muhubag, tungod kay mo swell siya. Mo swell siya tungod kay naay grabe nga fluid nga mo-accumulate ana ang area. And obesity, kay veins may be neither readily visible, dili nimo mapalpate maayo ang vein tungod kay kanang daghan kayong skin ang patient or dako jud kayo ang iyang mass sa iyang muscles or sa iyang skin or sa iyang fat mo nga dili kay nimo nga mapalpate ang vein. That is why we will be using BP cuff para pod mas dako nga pressure ang atong mabutang sa arm sa patient. But usually yun kay dili na siya ginabuhat. Tourniquet ra gyud gyapon. We have hemoconcentration, increased concentration of molecules and analytes such as potassium in the blood as a result of shift in water balance. Prolonged tourniquet application, muna magka-hemoconcentration, and we have other complications like burn, damage, scarred areas, occluded veins. Nga na. So we have a lot of complications na ma-encounter during phlebotomy. So hemolysis, again rupture of red blood cells. To prevent hemolysis, kaya dapat i-mix nimo ang tube with the anticoagulant gently. Avoid drawing blood from hematoma areas. Avoid drawing the plunger of the syringe nga paspas kaayo or kanang kusog kaayo. And again, make sure the venipuncture site is dry and avoid probing and avoid traumatic venipuncture. So dapat dili ka magsige probe, dili ka magsige pangita, dili ka mag-swim, dapat dili pod sakit ang imong pag-collect sa blood. IV therapy, ang fluid may dilute the specimen so collect from the other arm. So katong gayon ganina, kung sa IV magani kang arm magkuha ka dapat
imong stop ang IV for at least 2 minutes or dili ikaw ang nurse ang mag-stop sa IV. And again, apply the tourniquet below the IV site and select a vein other than the one with IV. Perform the venipuncture and draw 5 ml of blood. And discard before drawing the specimen tubes for testing. So again, ang 5 ml of blood kay para ang napamandira atong mga excess nga mga medicines or excess nga atong mga hugaw pa nga blood. So muna siya nga we need to have a discard tube na 5 ml kay para by the time nga insert na nato ang tubes used for testing kay fresh nga blood sample ang ilang nga makuha. So physiologic factors affecting test results: posture, changing from lying down to a sitting or standing position results in a shift of body water from inside the blood vessels. So maka-affect po na siya sa result. Ang diurnal rhythm po kay levels of certain hormones like sa daytime, sa nighttime, or ani nga mga time kay mo increase ang level ani nga mga hormones. So muna nga mo affect po siya sa results ato nga mga tests. For example, ang adrenocorticotropic hormone kay mo decrease in the afternoon, nya mo increase in the afternoon kay ang iron, mga eosinophils, and the like. So dapat we need to take note of the diurnal rhythm. Also exercise kay makapataas siya sa creatinine, protein creatinine kinase, AST and LDH used for clinical chemistry nga mga procedures. So dapat, and also po ang exercise kay mag-activate sa coagulation and fibrinolysis. Muna nga mo taas ang platelet count and mataas po ang WBC count. And also ang stress kay makapa-increase siya sa white blood cells. Diet, if patient kay bago lang ni kaon, so morning bago taas jud kay ang glucose or ang lipid contents or ang fat nga contents sa ato ang blood kay bago pa man siya ni kaon so wala pa na digest properly ang mga pagkaon and ang usually appearance sa imong sapol ana kay cloudy or turbid. Smoking, makapa-increase sa WBC counts o sa cortisol levels. So, poor collection technique, venostasis kay prolonged application of tourniquet, more than 1 minute, hemodilution drawing from above the IV line, hemolysis kay katulagi traumatic stick, too vigorous ang pagmix, basa pa ang venipuncture site, gamay nga needle magamit, or forcing blood into syringe like imo jung gibira jud maayo ang plunger bisag wala jud kay makuha nga sample. Clotted samples, partially filled tubes, and wrong anticoagulant. So we also have specimen contamination, safe nga cleanser mo gamit, alcohol kay basa pa, we have powder from the gloves, drawing from the IV line, like specimen handling, exposure to light, kana may uban nga test nga dapat dili ma-expose ang imong tube with light sa imo siyang tabunan or na mga tubes pod nga nakarapong paper para dili siya ma-expose og light. And also in specimen handling kay pre-chilled ang tube for other nga mga special considerations and body temperature. So that's it for venipuncture ETS. So we will now proceed to specimen handling.